پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی تریاق دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اس کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھینٹ چڑھے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل کب شروع ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے۔ آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ قارئین حضرات، تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ صلیبی ہر میدان جنگ میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبوں کی فوج کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحل پر 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کے للکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف اور ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوج رات پر زنا کے محفلوں اور دنیا کے رنگ رنگیوں میں مشغول رہتے ہیں، لہذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کو اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں اور صلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاش پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلم فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے نہ آشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، لہذا اگر ہم ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جنرل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل کر رکھ دیتی تھیں۔ آج وہ صلیبوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی تجربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک بالکل الگ نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔
हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया। उसने कहा, क्या मुतअद्दिद बार निहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फौज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद तखरीबकारी करना पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फौज इन हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ ही नहीं करती थी और मुतअद्दिद लड़कियां मुस्लिम फौज का किरदार देखकर सलीबी हमायत छोड़ चुकी थी। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा था, हुजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तस्वर मौजूद ना हो, उसका होना या ना होना बेमानी होता है। हमें मुस्लिम फौज में जिनसी दुनिया का तस्वर पैदा करना है, ऐसा तस्वर जो इनकी सोच के राहदारों में बुरूना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दश करता दिखाए। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इजाद होगी। यही वो वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमान फौज को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हरमन ने निहायत शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश कर दिया। दुनिया के सामने ये मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनने को मिली है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस चीज को इतना संजीदगी से लिया कि खुद भेस बदल कर उन नौजवानों का पीछा किया। यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बज़ाते खुद भेस और आवाज बदलने के माहिर थे। कुछ नौजवानों की पुरस्कार हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, लेकिन उनके पास फाहिश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए। इनमें ऐसी मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान सेक्स के लिए जुनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से इत्तलात मिली कि शहर में फाहिश तस्वीर के कब्र खाने खुल गए हैं, जहां जिनसी इश्तिहाल अंगेज तस्वीर दिखाई जाती हैं। नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जाती है। साथ यह भी लिखा था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन अपनी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी तकरीर में कहा था कि हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार होता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा। इसलिए दुश्मन हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। मेरे मोअज़्ज़ज़ क़ारीन हज़रात, सलीबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक नहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलीबी तारीख का मुताला करें तो आपको ये शख्स पूरी सलीबी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलीबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने उनमें जान डाल दी। इसके मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्वर और मंजर निगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। उनसे ऐसी फाहिश तस्वीर कशी करवाई गई कि देखकर नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। वो सेक्स जिस पर लोग एक हद तक तवज्जो देते थे, फिर इससे बेहद सोचने लगे। सलीबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते हुए देखा तो अपनी किताबों में इसका तज़किरा बड़ी शान से किया।
अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जहर को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मसले का पूरी तरह इदराक ना हो सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबा के फिरके ने इसे बतौर हथियार अपनाया। सलीबों से इस आर्ट ग्राफी की नई जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबा की पहाड़ों में बनाई हुई पुरस्कार जन्नत में एक और हथियार का इजाफा हुआ, और इसी दौरान सुल्तान बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद चल बसे। सलीबी अपना दम खो चुके थे, लेकिन उनका तैयार करदा हथियार पोर्नोग्राफी मुसलसल फाशी के जरासीम फैलाता रहा। यूं सदियां बीत गई, जमाने के रंग ढंग बदल गए और कई सकाफतें आई और मिट गई। आखिर 18वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फिजा पैदा होना शुरू हुई थी। नई जिद्दतें और नई मंजिलें रोशन हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छान कर जिनसी उस्व की तरह बना दिया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे पर लोगों का हुजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने जिनसी सामान और दरख्तों पर हुई ज्यादती देखने जोक दर जोक आ रहे थे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे पोर्न हाउस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल होता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फन पारे दरख्तों पर आया होते थे।